غفور أهل الله لكم فيه طعام وحرم عليكم الصيام وإذا خطيب على المنبر أنصتوا وأثابكم الله واسمعوا وأجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الملك المتعال المنزه عن الشركاء والأمثال الذي بين لعباده الحرام والحلال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تصلح القلب واللسان من فساد الأفعال. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي طهره الله ظاهرا وباطنا ووصفه فوق ما يقال. فهو النبي المصطفى والحبيب المجتبى الهادي من الضلال صلى الله عليه وسلم وعلى آله وبارك وسلم بالمدد والآصال. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الحبيب الرحمن سيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه في كل آن. أما بعد الله أكبر الله أكبر. فيا أيها الحاضرون فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله مع المتقين. وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر. Hadirin salat jamaah Idul Fitri Musalla Darul Amin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di pagi hari yang cerah ini untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, untuk merayakan hari Idul Fitri dengan kita melaksanakan sholat Idul Fitri serta mendengarkan khutbah di pagi hari ini. Semoga semua yang kita amalkan oleh Allah Subhanahu wa taala diterima. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang khatib berdiri di hadapan antum sekalian kecuali tujuannya yang pertama hanya untuk mengajak agar kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa
dengan sebenar-benarnya takwa, imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi, melaksanakan segala sesuatu yang telah diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bertakwa kita akan meraih kebahagiaan di dunia serta kebahagiaan nanti di akhirat di dalam firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Ulama mengatakan takwa ilahil alamin fa innaha 'izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i fiha min ad-darain fastamsik biha walzam ma tashtahihi wa tad'i. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bertakwa itu adalah sebaik-baik modal, semulia-mulianya modal. Barang siapa yang ingin kemuliaan di dunia, takwa adalah kuncinya. Barang siapa yang ingin kemuliaan nanti di akhirat, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang tinggi bersama Rasulullah, satu-satunya kunci, satu-satunya jalan adalah dengan kita bertakwa, taat kepada Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Innaha 'izzun wa hirzun, dan sesungguhnya ketakwaan adalah penjagaan di dunia. Kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah, kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari petaka, maka kuncinya hanya satu, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia serta kelak nanti di akhirat. Semoga kita termasuk dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Akan tetapi sebaliknya, wa man dhayya'a taqwa wa ahmala amraha ta'aqaba syabhu fil 'uqba fudurun nadamati. Barang siapa yang mengabaikan urusan takwanya, di dunia dia tidak mau bertakwa, di atas muka bumi dia melanggar aturan Allah, di atas muka bumi dia tidak mentaati, tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata beliau? Tabasyabtu fil 'uqba fununun nadamati. Kelak nanti di akhirat dia akan dirundung berbagai macam penyesalan yang tiada tara. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bahkan kita kemarin barusan telah kita menyelesaikan ibadah berpuasa. Tujuan di dalam melakukan puasa sebagaimana kita tahu di dalam ayat, la'allakum tattaqun, agar kalian wahai orang-orang yang menjalankan puasa, tattaqun, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan yang kemarin telah kita lalui semoga menjadi bekal untuk kita, bekal yang membawa kebaikan di dunia, di barzakh, di alam kubur, serta kelak nanti di akhirat, dan menaikkan derajat kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, yang telah dilimpahkan, yang telah dikucurkan kepada kita semua pada pagi hari ini. Dipanjangkannya umur kita, dibuatnya kita mampu dapat mencicipi nikmatnya beribadah di bulan Ramadan. Itu semua tidak lain dan tidak bukan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kepada kita menjadi orang yang lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya, daripada bulan-bulan yang sebelumnya dan tahun-tahun yang sebelumnya. Oleh Rasulullah dikatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah, yang terbaik di antara kita adalah orang yang panjang umur. Alhamdulillah kita dijadikan orang yang panjang umur. Namun tidak cukup hanya panjang umur, wa hasuna amaluh, dan amalnya pun turut baik. Tidak cukup panjang umur, hadirin. Kalau kita mau meminta panjang umur kepada Allah, jangan hanya minta panjang umur, akan tetapi juga minta taufik, meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan umur panjang tersebut berkah, manfaat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah pagi ini kita dimunculkan begitu banyak sekali nikmat. Hari ini adalah hari raya Idul Fitri, di mana disebutkan di dalam riwayat bahwa ketika hari Idul Fitri tiba, para malaikat berdiri, para malaikat menyambut orang-orang yang hendak pergi ke masjid, yang hendak pergi menuju sholat Idul Fitri, serta
mengatakan, wahai kalian yang kemarin di bulan Ramadan berpuasa, yang kemarin di bulan Ramadan qiyamul lail, berdiri malam, salat tarawih, serta memaksa diri-diri kalian untuk menjaga diri dari maksiat, ambillah hadiah kalian. Di mana? Di tempat ini kita akan mendapatkan hadiah. Di tempat ini kita akan mendapatkan balasan. Itu yang dikatakan oleh malaikat, ambil upah kalian, ambil pahala kalian yang kemarin kalian telah capek beribadah di bulan Ramadan, ambil upah kalian pada pagi hari ini. Begitu kemudian itulah yang dikatakan oleh malaikat kepada orang-orang yang melaksanakan Idul Fitri. Alhamdulillah pagi ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk melaksanakan, untuk mampu melaksanakan salat Idul Fitri. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin rahimakumullah. Man kana 'abadallaha li Ramadan fa inna Ramadan qad fat. Barang siapa yang beribadah, barang siapa yang hanya menyembah Allah karena bulan Ramadan, maka bulan Ramadan akan usai. Bulan Ramadan akan hilang. Akan tetapi, man kana 'abadallaha lillah, barang siapa yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah karena Allah, tidak karena Ramadan, tidak karena sesuatu yang lain, maka ibadahnya akan kekal walaupun bulan Ramadan telah usai. Walaupun bulan Ramadan usai, ibadahnya akan terus berkelanjutan. Bahkan disebutkan bahwasanya bulan Ramadan itu adalah syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, bulan yang sebelumnya kita larut di dalam maksiat. Dengan kita masuk ke dalam bulan Ramadan, hati-hati kita terdidik, anggota tubuh kita mulai dididik, kita mampu mendidik hawa nafsu kita, mendidik tubuh kita untuk dapat menjauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala berkat bulan Ramadan. Alhamdulillah. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang semua kita amalkan, sesungguhnya yang kita usahakan, ibadah kita, bangun malamnya kita, sholat kita, puasa kita, sesungguhnya tidaklah kita melakukan itu semua kecuali tujuannya hanya satu, yang kita cita-citakan hanya satu, yakni ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala telah ridha, maka kita diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apa yang kita mau. Hadirin, disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim bahwasanya ketika semua penduduk surga menikmati apa yang telah mereka nikmati dengan kenikmatan yang ada di surga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, hal raditum, apakah kalian telah puas dengan kenikmatan yang kalian rasakan saat ini di surga? Penduduk surga mengatakan, wa ma lana la narda ya Rabbi, bagaimana kami tidak puas ya Allah? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, sedangkan kau telah memberikan kenikmatan kepada kami, kenikmatan yang belum pernah kau berikan kepada siapapun sebelum kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'tikum afdal min dzalik, kalau kalian mau, kalian akan kuberi yang lebih hebat, yang lebih istimewa dari yang sedang kalian nikmati saat ini. Kemudian penduduk surga penasaran, ya Rabb, ayyu syai'in afdal min dzalik, kenikmatan apa yang lebih menakjubkan dari ini ya Allah? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, uhillu alaikum ridwani, aku ridhai kalian semua, aku halalkan ridhaku kepada kalian semua, sehingga buahnya fala askhatu alaikum ba'dahu abada, sehingga untuk selama-lamanya aku tidak akan murka, tidak akan kalian aku murkai untuk selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah, semoga kita diperdengarkan seruan ini kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang tidak dimurkai di dunia, di barzakh, di alam kubur, di akhirat, serta dibersamakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal muttaqin. Wallahu ta'ala yaqulu bi qawlihi yahdil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فتقوى الله فإنها الضمن والأمن. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وصلوا وسلموا على من أكرمه ربه فصلى عليه وملائكته وأمركم بهما تعظيما وتكريما وتشريفا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن أصحاب نبيك الكرام خصوصا منهم الأعلام ساداتنا أولي القدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن سبطي نبيك سيد الشرف أهل الجنة سيدنا الحسن والحسين وعن أمهما الزهراء سيد النساء العالمين وأمها الخديجة الكبرى المخصوصة بسلام رب العالمين. وعن عمي نبيك خير الناس سيدنا الشهداء حمزة وعباس وأزواج رسول الله أمهات المؤمنين المطهرات من الأدناس. وعن بقية العشرة المبشرين بالجنة وجميع الأصحاب ومتبعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا وانصر من في نصره صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلا والبلاء والغبا والقحط والحمى والجد والجور والظلم وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسرار والشدائد والزيغ والجلل والدلال والضلال والبلايا ما ظهر منها وما بطن. وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والحاسدين والمعتدين والظالمين بما شئت كما شئت عاجلا غير آجل في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. الله
أكبر